ہم علماء کرام سے یہ سنتے ہیں کہ ٹھیک ہے مساوات کا درس دیتا ہے اسلام ظاہر ہے، لیکن کئی حوالوں سے کئی اعتبار سے مرد کو فوقیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اور میں آسان ترین الفاظ یہی استعمال کر سکتا ہوں کہ تف ہے ایسے مردوں پر اور ایسی مردانگی پر بھی جو کہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھانے کے لیے یا ایک عورت پر تیزاب پھینکنے کے لیے استعمال ہو. یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ کوئی ڈومیننس نہیں ہے، تف ہے ایسی مردانگی پر. ہمارے ساتھ ایک اس سے متعلقہ صاحبہ موجود ہیں اور ایک اور بھی ہمارے ساتھ آج ایک فیملی موجود ہے. بچے کس کو اچھے نہیں لگتے اور ایسا لگتا ہے کہ قدرت کی اس کائنات میں خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بچے، لیکن اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ کو دے کر آزماتا ہے، کچھ سے لے کر آزماتا ہے. ایک ایسا ہمارا ننھا دوست ہمارے ساتھ آج مہمان ہے جو کہ فزیکلی ذرا کچھ چیلنج ہے. کچھ تفصیلات اقرار ہم پیکج کے حوالے سے دکھا دیں. چونکہ اس فیملی کو فوراً ابھی ان کا رابطہ ہوا تو ہم نے کہا کہ جتنا جلد سے جلد ممکن ہے ان کو یہاں پہ امداد کے لیے بلایا جائے. ان کے ہم گھر بھی گئے تھے تو یہ ذرا مختصراً پیکج دکھاتے ہیں، لیکن ذرا بس اپنے بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پیکج دیکھیے گا، اس کے بعد پھر ذرا تفصیلات بتاتے ہیں آپ کو. سلام ہے اس بچے کے ماں باپ کو. گھر میں سونے کو نہ بستر ہے نہ چٹائی، لیکن مجال ہے جو اپنے اس خصوصی بچے کو پالنے، اس کا علاج کروانے، اس کے ناز نخرے اٹھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہو. یہ محنت کش باپ جسے کبھی مزدوری ملتی ہے اور کبھی نہیں، گھر کا سارا سامان بیچ کر اپنے اس جگر کے ٹکڑے کے ٹھیک ہونے کے خوابوں پر خرچ کر چکا ہے. لیکن یہ کسی با اثر یا امیر شخص کا بچہ ہوتا تو ٹھیک ہوتا نا. غریب کا بچہ ہے سو ہر اسپتال ہر ڈاکٹر نے اس کے کیس کو مزید بگاڑا اور آج یہ بچہ اس نہج پر ہے. کیا ایج ہے اس کی؟ بچے کی 8 سال. 8 سال جی. کیا بتاتے ہیں ڈاکٹرز؟ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کے ریڑھ کی ہڈی میں دانا تھا تو میں نے آپریشن کرایا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، ریڑھ کی ہڈی میں اس کے راڈ ڈلے گی. تب ٹھیک تھا یہ بالکل؟ جی. اچھا. میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ کہ میں نے آپریشن کر دیں آپ. تو آپریشن میں اس کے 40-50 ہزار روپے کا خرچہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کا ہنی کا آپریشن ہے. سر اس کا ماشاءاللہ بہت بڑا تھا اس ٹائم، اب تو بہت چھوٹا ہو گیا. سر کا کہا تھا کہ سر کے جالی ڈلے گی، 16,000 کی بتائی تھی اور ایک 32,000 کی بتائی تھی. بولا اس کے انجیکشنوں سے پانی نکالتے تھے اس کے سر کا. بولا اس کے سر کا آپریشن کراؤ، پانی نکلواؤ تو اس بچے کی نظریں رکیں گی. میرے پاس اتنی گنجائش نہیں، غریب آدمی ہوں میں، پٹی وغیرہ خود ہی کرتا. ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کے جا سکتے؟ 100 روپے لیتا ہے ڈاکٹر پٹی کرنے کے. کبھی کام لگتا ہے میرا، کبھی نہیں لگتا. سب اولاد والے آج اس مجبور باپ کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھیں. اپنے ہنستے کھیلتے بچوں کی ہنسی کا صدقہ جان کر اس بچے کی زندگی کے بارے میں سوچیں. اس کی ماں کی تکلیف کا احساس کریں، اس کے باپ کی بے بسی کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں. اللہ آپ سب کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. ابھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن پیسہ لگے گا اس میں. کیا ایسا ہو جائے میں بھائی بن کے، باقی بھائی آپ کے لیے ایسا کیا کریں کہ آپ کی زندگی میں تھوڑی سی آسانی؟ بس آپ کے لیے آپ کی مہربانی ہوگی. میں نے آپ کو پروگرام میں دیکھا، آپ کا نمبر میں نے دیکھا، آپ کا نمبر ملایا، آپ لوگ میرے پاس آئے. میرے بچے کا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے بچے کا آپ علاج کرا دیں. اللہ کی رحمت ہے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. میں جب تک اس کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 5 دن کا ہے. اچھا. لیکن آج اللہ کے کرم سے 8 سال کا ہے. ماشاء اللہ. ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی بھی ہیں اور ابھی اقرار بات کریں گے اس فیملی سے. میں صرف اس فیملی کا بھی تعارف کرا دوں تاکہ آپ دونوں حوالوں سے جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ کریں. ہمارے ساتھ جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا، یہ ایک صاحبہ موجود ہیں. ایک ان کی بھی عجیب و غریب کہانی ہے، وہ ہم آپ کو بعد میں ڈیٹیل سے بتائیں گے. لیکن مختصراً یہ ہے کہ ان پر کسی اور نے نہیں، ان کے اپنے شوہر نے، مجازی خدا نے، ان کے اپنے شوہر نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینکا. اور وہ ساری کیا کہانی ہے وہ تو آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ آج خود ایک درد کی، الم کی اور کرب کی کیفیت میں ہے.
دونوں حوالوں سے آپ امداد کر سکتے ہیں. اقرار آپ بسم اللہ کیجیے ان سے بات کر کے. جناب کیا نام ہے اس کا؟ شاہزیب نام ہے اس کا. شاہزیب اس کا نام ہے. جی. اور اس کی عمر 8 سال ہے. 8 سال عمر ہے اس بچے کی. آپ کس امید کے ساتھ, کس آس کے ساتھ یہاں آئے ہیں, کیا سوچ کے آئے ہیں؟ میں یہ اس امید کے ساتھ آیا ہوں آپ کے پاس. ARY پہ آپ کا نمبر چل رہا تھا. میرے بچے کی بہت پریشانی میں, میرے کام دھندہ بالکل بے روزگار بیٹھا ہوا ہوں. پہلے رمضان سے آج 8واں 9واں رمضان ہو گیا, میں کسی کام دھندے پہ نہیں گیا. میرے بچے کی اتنی تکلیف ہے, آج اس کو کل سے اس کو بخار ہے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں اس کو دوائی دلاؤں. میں بہت پریشان ہوں, میں کیا کروں. آپ لوگوں کو فون کر, آپ لوگوں کی مہربانی, ARY کی مہربانی جو آپ لوگ میرے پاس چل کر آئے, میرے بچے کا حال دیکھا آپ نے, میرا حال دیکھا, میرے درد میں شامل ہوئے. میں بس آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں, چل کر میرے بچے کا علاج کرا دیجئے. بس آپ یہی کرا دیں میرے لیے, یہی بہت ہے. سمجھو آپ نے مجھے روزی دی ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں مزدوری کرتا ہوں. مزدوری مل جائے, کچھ بھی مل جائے, رکشا چلا لیتا ہوں, جو بھی کام مل جاتا ہے کر لیتا ہوں. بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. ہم بھوکے سو سکتے ہیں, میں اس کو بھوکا نہیں سلا سکتا. اسے کیا کھلاتے ہیں, کیا شوق سے کھاتا ہے؟ ہم بتا رہے تھے آم بہت شوق سے کھاتا ہے. آم بھی 100 روپے کلو ہے. میں غریب آدمی, میری حیثیت تھی میں اس کو 100 روپے کلو آم کھلاؤں. داغیا آم لے کر آتا ہوں 20-25 روپے کے اس کے لیے. اللہ پہ بڑا رحیم ہے, بہت کارساز ہے. آپ نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے, تو مجھے پتہ ہے اس کو, ایسے بچے کا خیال رکھنا, اسے پالنا. بچے کے دیکھیں آپ زخم ہے پیچھے, یہ دیکھیں ریڑھ کی ہڈی میں اس میں زخم ہوا ہوا ہے بچے کے پیچھے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے میں اس کی پٹی کراؤں. میں خود پٹی کرتا ہوں گھر پہ بیٹھ کر. آدھا ڈاکٹر تو میں خود بن گیا ہوں. کیا کروں میں, کدھر جاؤں. ڈاکٹر بھی 100 روپے مانگتا ہے پٹی کرنے کے. یہ ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر؟ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی پیسے مانگ رہے ہیں, میں کہاں سے پیسہ دوں. میں نے اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دیا, شادی کا سارا سامان بیچ دیا. آپ ادھر آؤ, میرے پاس آؤ. یہ بیٹی ہے آپ کی؟ جی. اقرار انہوں نے کتنا بتایا ہے علاج کے لیے خرچہ؟ علاج کا تقریباً خرچ کیا ہے اگر یہ اللہ نے چاہا جتنا میکسیمم بتایا ہے کہ 4 سے 5 لاکھ روپے لگیں گے. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے روڈ ڈلے گی, سر کا پانی ہے, چھن وغیرہ اس کے ڈلیں گی, پانی نکالا جائے گا. اس کا ہنیے کا آپریشن ہے, اور اس کے یہ پیر کی نسیں بند ہیں. بولا یہ سارا ہم اس کا چیک اپ کریں گے. 3 سے 4-5 لاکھ. یہ میرے باہمت بھائی کو مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے سلام کر سکتا ہوں. ہم جانتے ہیں دارالسکون کے بچے بھی یہاں آئے تھے, اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. بچے اسپتالوں میں بیڈ پر چھوڑ جاتے ہیں ماں باپ, اس طرح کا کوئی بچہ ہو. بچے مختلف آرگنائزیشنز کے جھولوں میں ڈال آتے ہیں, ان کے سامنے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. لیکن یہ ڈٹا ہوا ہے, مزدوری ملتی ہے نہیں ملتی. اس دن میں 10 روپے کے پاپے دکھا رہے تھے کہ میں لے کے آیا ہوں, کہ چلیں کم سے کم اس کے لیے کھانے کا انتظام ضرور ہو جائے. ان کی مدد تو ہم کریں گے انشاءاللہ, لیکن ان کے حوصلے کی داد دینی چاہیے بھرپور تالیوں کی صورت میں. اس طریقے سے یہ بہن. اور اقرار یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم بات آگے کریں, چونکہ آپ نے اس طرح بتایا ایک باہمت شخص ہے ماشاءاللہ. ہم اس معاشرے کا ایک دوسرا تلخ پہلو دکھائیں گے ابھی. ایسے ایسے مرد بھی ہیں, لیکن ایسے ایسے باپ بھی ہیں, ایسے ایسے مرد بھی ہیں. اپنی طرف سے ہماری چھوٹی سی کاوش یہ ہے کہ چونکہ باقاعدہ کوئی ان کا روزگار کا سلسلہ ابھی نہیں ہے, تو ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ جو موٹر سائیکل رکشہ ہے یہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, تاکہ اپنا ایک باقاعدہ جو روزگار ہے اس کا تو آغاز کر سکیں. ٹھیک ہے, ہمیں بہت دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ تو ایک سلسلہ ہو گیا تاکہ آپ کا باقاعدہ روزگار ہو, اور اللہ نے چاہا تو اور بھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. ہمت کرنے سے تو نہیں گھبراتے نا؟ نہیں, کام کرنے سے محنت اللہ تعالیٰ نے پیدا کرایا, جوان ہو گئے, ہمت کریں گے. ہم بھی کسی کے بچے ہیں, ہمارے ماں باپوں نے محنت سے ہمارے کو کھلایا ہے, ہم بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو محنت سے کھلائیں گے انشاءاللہ. زبردست. 2 اور اناؤنسمنٹس بھی ہیں میرے پاس, مسز سہیل کی جانب سے اور MD بیت المال کی جانب سے. ان دونوں کی جانب سے بھی 50-50 ہزار روپے کے عطیات ہیں ان کے بھائی کے لیے. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ ایک اور ہماری بہن موجود ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب ایک دردناک کہانی ہے. السلام علیکم. مائک ذرا قریب کیجیے گا. وعلیکم السلام. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان پر تیزاب پھینکا گیا, اور کسی اور کی جانب سے نہیں, ان کے اپنے کی جانب سے. وہ مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کی یا اپنی عورت کی حفاظت پر مامور کیا ہوتا ہے, اس نے ہی اس کے ساتھ یہ کیا. پروین صاحبہ یہ معاملہ کیا ہوا تھا آپ کا؟ میری شادی ہوئی, مائک اوپر کیجیے گا. میری شادی ہوئی اس کے ساتھ جس کی پہلے شادی ہوئی تھی. دھوکے سے شادی کی میرے ساتھ. آپ کو نہیں پتا تھا کس کی؟ مجھے نہیں پتا تھا.
और मेरे भाइयों ने, मेरी मम्मा ने की। जब 3 माह गुजरे तो जब चौथा हुआ तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। फिर मैंने पूछा, मुझे पता चला कि आपकी शादी हुई है। उसके रिश्तेदारों ने बताया कि इसकी दूसरी शादी हुई है जिसमें 2 बच्चे भी हैं। मैंने पूछा तो मुझे कहता मैंने शादी नहीं की। मैंने कहा नहीं आपने की है। वो नहीं मानता था, मुझे कोई खर्चे नहीं देता था, कोई घर नहीं देता था। फिर मैंने तंग आकर मैंने अपना खर्चे का दावा कर दिया और वो दावा मेरे हक में था। अच्छा। 26 की पेशी थी और 27 की सुबह 4 बजे उसने मुझ पे तेजाब गिरा दिया और 1 साल हो गया कि मैं जल गई हूँ तेजाब से, आंखों से अंधी हो गई हूँ, जख्म हो गया मेरे जिस्म पे। मेरे भाई इलाज करवा करवा के थक गए हैं, 12-13 लाख लगा चुके हैं, आप उनमें गुंजाइश नहीं। और मुझे पता चला सारम भाई का, हमने टीवी पे देखा और हम सारम भाई के पास आए एक आखिरी उम्मीद लेके कि हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अभी आप इन इलाज आंखों करवाएं। से नहीं देख सकती? नहीं देख सकते। आपकी दोनों आंखें मुतासिर हुई हैं। मेरी मामा मुझे उठाती है। सारे में देख नहीं सकती आंखों से बिल्कुल भी? बिल्कुल रोशनी से हल्की मामूली सी। इसका चश्मा उतारिएगा ज़रा, चश्मा उतार दो अपना ताकि नज़र आए। ये इस साल के अंदर है अभी और क्या कर सकती है, कमाती हुई औरत थी, सिर्फ मर्द से अपना हक मांगा खर्चे के लिए, जिसके बाद उसने ये उसको खर्चे के बदले दिया कि पूरा सर से पांव तक इसको जला दिया। और इस वक्त मेरे पास शेल्टर में ही रह रही है। आपको पता है गर्मी कैसी चल रही है और जले हुए इंसान के लिए वो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ के हो जाती है। नॉर्मली एसी में भी इनके जिस्म खींचता है और गर्मी के अंदर बेइंतहा तकलीफ होती है। तो अगर इसका इलाज हो जाएगा अभी तो मैं समझता और हूं इलाज के लिए कितना खर्चा है तकरीबन सारे में? इसको कोई 15 से 20 लाख रुपए चाहिए, जिसमें इसकी दोनों आंखें भी बनेंगी और इसका ये सारा ये पूरा जिस्म नीचे तक के जला हुआ है, पूरा हाथ पूरे जले में इसके, ये सब सही हो गई है। पूरे खिंचते हैं, इसको तकलीफ होती है बुरी तरह। और तकलीफ का वही बता सकती है कि किस तरीके की तकलीफ है। चली गई है। जी अम्मा, ये इनकी वालदा है जी। मैं जी वालदा जी बोल रही। मैंने जिस वक्त पता लगा सारा बेटे का, मैं अपने बेटे के पास अपनी बेटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਨੀ ਦਾ ਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਤੇ सही करके दे दो। उसका एक भाई है जो उसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब उसके पास भी पैसा खत्म हो गया। 12-13 लाख रुपए वो खर्च कर चुका है वो। अच्छा, जवान बच्ची है जी, मैं किस तरह संभाल सकती? मैं तो आप बीमार रहनी, मैं कल मैं अखा मिल जावा, कोई इन्हें संभाल सकता? वरना ये चेहरा इस काबिल नहीं था कि देख सकते। अच्छा अच्छा। मेरी मामा ही मुझे उठाती है, मेरी मामा मुझे खाना खिलाती है, नहलाती है, कपड़े मेरे चेंज करती है, वॉशरूम लेके जाती है। कब तक मुझे ये लेके जाएगी? मैंने तो उन बच्चों को फूलों के बच्चे जैसा को देख कर मैंने उसको माफ कर दिया। अगर उसके बच्चे ना माफ होते तो मैं कभी भी माफ नहीं करती। आज ये दोबारा से माँ के लिए छोटी सी बच्ची हो गई है, तो उसी तरीके से हाथ पकड़ती है और लेकर के चलती है, उसको बताती है कि अब सीढ़ी है और अब निचाई है। उसी तरीके से दोबारा से बच्ची है। माँ है तो शायद चलती रहेगी है, लेकिन जब माँ नहीं होगी और इसके पास आंखें भी नहीं होंगी तो उसको चलाने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं समझता हूँ नेकियों का महीना, हम लोग कहते तो हैं बहुत, लेकिन नेकी के लिए लोग आगे बढ़े, ऐसे लोगों का साथ दें। मैंने कभी मांगा नहीं था, लेकिन मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ कि मेरी आंखें ठीक हो जाए। मेरे जिस्म पे जलन आती है, मुझे सुकून नहीं है, दिन रात रोती हूँ। अपना काम करती भी थी, दिन रात का एक कर्ब है, 24 घंटे की एक तकलीफ है। इस तकलीफ के अलावा कि आँख से बिल्कुल महरूम हो गई है, देख नहीं सकती, अंदरूनी तौर पर अभी सारे में भी बता रहे हैं जब गर्म एक मौसम खिंचाव महसूस होता है जिस्म के अंदर, एक एसिड बर्न केस है। तो मैं सबसे गुजारिश ही करूँगा, ये रकम जो सारे महीने बताई है ये बिल्कुल मुमकिन है कि हो सके अगर हम सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें डाल लेंगे। मेरे एक बड़े भाई हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं, उसके 4 बच्चे हैं, उसने मुझ पे पैसा लगा लगा के
वो अब रोने लग गए, कहता कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो बेचारा सब लगा चुका है इस पे, खुद बेरोजगार हो गया, अभी अपने बच्चे हैं उसके, अब मजबूर होकर के ये इधर आए हैं कि कुछ हेल्प ऐसी हो जाए कि अपना इलाज मुकम्मल करा अभी लीजिए। किस तरह घर का गुजर बसर कैसे होता है? बस ऐसे ही, कभी एक वक्त का खाना बन जाता है, कभी नहीं बनता। और कोई कानूनी कोई कार्रवाई वारवाई वगैरह भी की थी आपने? कुछ वो किया था की उसके थी, खिलाफ? जी, जिस की थी। शकील कल्ब इंसान ने ये किया आपके जी साथ? की थी, 1 साल अंदर रहा उसके। 1 साल जेल में रहा? जी। फिर उसके छोटे छोटे बच्चे मेरी झोली में डाल दिए, लेकिन मैंने उन बच्चों की तरफ देखा, उन्होंने कहा कि मेरा बाप हमें दे दो, हमारा क्या कसूर है, बच्चे कहते रोते थे। फिर मैंने उन बच्चों की तरफ देखा तो मैंने उनका बाप उनको वापस दिला दिया। अब इसका बड़ा माफ कर दिया है? माफ कर दिया, सिर्फ उसकी पहली बीवी के बच्चों के कहने पे कि हमारा बाप हमें दे दो, और इसने उनका बाप उनको दे एक दिया। कॉलर है मेरे साथ, लेकिन ये आप लोगों ने सुना, वो बता रही हैं कि जिस शख्स ने उनको इस हाल में पहुंचाया, इन्होंने पर्चा कटवाया उसके खिलाफ, उसको जेल हो गई, वो 1 साल जेल में रहा। वो जो बहुत मर्द होने का दावा करता था, अपनी मर्दानगी के जोम में जिसने किया था, उसने बाद में उन छोटे छोटे बच्चों को ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। बता रही है मेरी झोली में डाल दिए बच्चे, और बच्चे मुझसे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कहते थे कि हमारा बाप हमारे हवाले कर दो। मुझे रहम आया और मैंने माफ कर दिया उसको। मेरे तो बच्चे नहीं थे, लेकिन वो भी मेरे बच्चों की तरह थे। मैं और बच्चे ये वो नहीं, यानी आप समझ रहे हैं ना कि बच्चे इनके बच्चे नहीं थे, इनके बच्चे नहीं थे। वो जो पहली बीवी से, जिसका उस शख्स ने बताया भी नहीं था, उससे जो बच्चे थे, उन बच्चों ने इनसे रहम की भीख मांगी और इन्होंने माफ कर दिया उसको। वो शख्स पस्ती की किस सतह पर खड़ा है और हमारी ये बहन किस जगह पर खड़ी है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन सा आप कहां से हैं और क्या कहना चाहेंगे? कॉल हमारी डिस्कनेक्ट हो गई, जरा देखिएगा अगर आप लोग दोबारा कुछ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, ठीक है, आप मिलाइए दोबारा। इस दौरान इकरार मुझे बताया गया है कि डोनेशंस का सिलसिला जारी है और इनके लिए भी कुछ मजीद इमदाद हुई है। 50,000 रुपए की एक इमदाद और कुछ मजीद भी हो रही है, वो भी हम अनाउंस करते रहेंगे। तो आप देखिए ये इस तर्ज की कहानियां जो हम सुनते हैं। अब मेरी यही AR भाई से गुजारिश है कि मेरी वो आंखें और मेरा चेहरा ठीक कर दें, मैं अपनी जो बची हुई जिंदगी जो है अच्छे तरीके से गुजार सकूं, कोई कारोबार कर सकूं भाई सारम से। ये मैट्रिक किया हुआ है इसने, और आज भी कहती है कि मैं अपने हाथ से कमाना चाहती हूँ, लेकिन इलाज मुमकिन नहीं है कि ये अपना करवा पाए। इलाज के लिए जाहिर बात है कि हमारे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और अगर लोग आगे आए जिसका इलाज कराएं तो अपना चेहरा भी देखने के काबिल होगी और अपनी लोग मेरे जिंदगी चेहरे की भी। तरफ देखते हैं, डरते हैं, भागते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन मैं ऐसे तस्वीर नहीं दिखा। थी। वसीम भाई, इसकी तस्वीरें हैं जो जब सही थी ना, जी जी जी, तब की तस्वीरें ये वालदा लेके आई है। ये देखिएगा जरा कि किस शक्ल को क्या बना दिया है, कि लोग क्या डरते हैं। ये खुद भी, अगर अल्लाह मियाँ ने इसलिए शायद ऐसा निज़ाम रखा है कि अपनी आंखें भी ख़त्म हो जाती हैं, कि इंसान अपना चेहरा भी नहीं देख सकता। तो अल्लाह करे कि उसका चेहरा भी सही उधर। ये जो है ये इसमें इनकी तस्वीर कौन सी है? ये है, ये इनकी वालदा ये तस्वीर लाई है हमारी बहन की। अच्छा, इस कैमरे में दिखाओ जी। कह रहे हैं इसके नीचे भी है ये इसकी शादी की तस्वीर है अम्मा, शादी वाले तस्वीर, मेहंदी वाले दिन की तस्वीर। जी। इस चेहरे के बारे में ये कह रही हैं कि लोग देख खुद कर मुझे देखती खौफजदा हो हूँ, जाते हैं, खुद डर जाते हाथ हैं। लगाती हैं अपने चेहरे पे, रात को रोती हूँ, दिन को रोती हूँ कि या अल्लाह मुझे मेरी नजर दे दो, लेकिन नहीं, पहले जैसी नहीं बन सकती। यानी इकरार साहब, अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत बनाई है इंसान की, ये इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है कि उसने किसको कैसा पैदा करना है। इस इख्तियार को जिसने अपने हाथ में लिया है, ये देखिए, ये इनकी वालदा मुझे एक और तस्वीर दी है। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, मैं भी कॉल भी लेता हूँ, है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जी। मैं कॉल ले सकता हूँ अभी जी? मुझे कॉल का बताइएगा, मैं कॉल ले सकता हूँ जी? ठीक, ठीक है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। सर मैं जो है तो इकरार भाई को और वसीम भाई आपको जो है आपकी हिम्मत को, आपकी कोशिशों को साथ देता हूँ और अल्लाह को जज़ाए खैर दे। और हम यहाँ बैठ के रोजे की हालत में और इस बच्चे की और इस बहन की हालत हमसे नहीं देखी जा रही। तो इंशाअल्लाह ये बच्चा जो है जो आपके गोद में है, जी जी, इसके लिए इंशाअल्लाह मैं 2 लाख कर दे रहा हूँ। 2 लाख का जबरदस्त। मेरी आपसे एक गुजारिश है, जी जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो बच्चा है ये बाप के गोद में जो है, इसका हमें परमानेंट एड्रेस चाहिए और टेलीफोन नंबर चाहिए, ताकि बाद में भी इसकी जो है वो डायरेक्ट हम हेल्प करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे कांटेक्ट नंबर्स चल भी रहे हैं और हमारे कंट्रोल रूम के साथी अभी आपसे राब्ता भी मुस्कुरा कर भी रहे रहा हैं। है इस बात पे। माशाल्लाह। और सारे में ये अगर सिर्फ आंखों के हवाले से इनका ये मसला हल करने की कोशिश की जाए कि वह बीनाई का मसला हल हो जाए, बेशक बाकी चीजें बाद में, तो उस हवाले से कोई अंदाजा है कि क्या खर्च 2-2.5 लाख रुपए एक आंख का इसका खर्चा है उसके अंदर। और आंख मगर वो ये वसीम भाई के इस चेहरे के साथ आंख सही होना उसके लिए और तकलीफ दे अमल है कि जब वो जी 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 इंशाल्लाह अभी सुनती है फिर देखेगी, हाँ, तो फिर तकलीफ बढ़ जाती है। देखिए अब मैं शादी तो करवा नहीं सकती और ना ही कोई कॉलर है मुझसे हमारे शादी करेगा। मेरा चेहरा और मेरी आंखें ठीक हो जाएं। मैं आपसे बात करता हूँ। मैं एक कॉलर ले लूँ जरा, मेरे साथ हैं हांगकांग से बताया जा रहा है मिस्टर इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी भाई साहब कैसे हैं आप? जनाब अली अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई क्या कहिएगा? जी वसीम बदामी बात कर रहे हैं? जनाब अली बिल्कुल बात कर रहा हूँ, वसीम बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो वुमेन बैठी हैं इनके इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? इमरान भाई ऐसा है कि अगर इनका हम पूरा इलाज हमने करवाना है, चूंकि जिस्म खिंचता है, आंख से नजर नहीं आ रहा सारा कुछ, कुल मिलाकर तकरीबन 15 लाख का खर्चा है इनका कुल मिलाकर, जिसमें सारी चीजें हल हो जाए। मैं इनको अपनी तरफ से 2 लाख रुपया डोनेट करना चाहता हूँ। अरे वाह जबरदस्त, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत नवाजिश। और मैं चाहूंगा कि अगर इनके पैसे इकट्ठे नहीं हो सके जी, तो आप लोग मेरे से फिर दोबारा कांटेक्ट कीजिएगा प्लीज। अरे जबरदस्त इमरान भाई, आप ये देख ले, आप प्लीज अपना नंबर जो है वो हमारे कंट्रोल रूम के दोस्तों को दे दीजिए। हम अल्लाह करे कि नौबत ना आए, लेकिन नौबत आए तो हम आपको तंग करेंगे। वो बता दें कैसे भेजना है, वो मैं इमीडिएटली अपनी बहन को ट्रांसफर करता हूँ। सॉरी इमरान भाई, दोबारा कहिएगा, मैं नहीं सुन सका। तो कह रहे हैं अपनी बहन को इंशाल्लाह दोबारा राब्ता करता हूँ, नहीं हो सकता। अरे वाह जबरदस्त जबरदस्त, बहुत सारी तालियां इमरान साहब के लिए। इमरान साहब ने इमदाद भी की है और इमरान साहब ने हमें एक हौसला भी दिया है। इमरान भाई ने हमें कॉल की है, हमारे एक साहब ने हांगकांग से। आपको अपनी बहन का है, आप बिल्कुल हमारी बहन हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका दिल बहुत खूबसूरत है, आप खूबसूरत हैं, और वो मर्द चाहे वो देखने में कैसा ही हो, नॉर्मल हो, उसका किरदार ऐसा है कि यहाँ बैठे हुए सब लोग उस पर लान तान कर रहे हैं। इमरान भाई ने कहा है कि वो 2 लाख रुपए आपको अभी दे रहे हैं आपके इलाज के लिए, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे हम तक। और उन्होंने कहा है कि अगर बाकी पैसों की भी कमी हो तो उनसे राब्ता करें, वो पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ हो जाए। हम कोशिश करते हैं, आप दुआ कीजिए, ठीक है जी? वसीम भाई इंशाल्लाह मेरे नंबर भी चल रहे होंगे सारे, बिल्कुल सारे भाई के नंबर चल रहे होंगे। सर भाई की और की मैं डिटेल्स चाहूंगा कि एक बार बोल भी दूं ताकि बताइए, बिल्कुल बताइए, हम ब्रेक पे जाने से पहले आप बता दीजिए। 0310822267 0310822267 कोई भी इस पर राब्ता कर सकता है इसकी हेल्प के लिए। नंबर्स बता दिए, चल भी रहे हैं। आखिर में एमडी बैतुल माल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है मौजूद, अच्छा उनसे बात करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। खैर की बदामी साहब सर क्या हाल चाल है, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत नवाजिश, आप राब्ता करते रहते हैं और मदद करते रहते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इकरार मैं हम दोनों शुक्रगुजार हैं। सर बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे? बदामी साहब पहले तो जो आपने ये बात बताई ये बड़ी दिल को हिला देने वाला वाकया है कि हमारा माशरा किस बेरारवी की तरफ जा रहा है। वाकई हैसियत कौम हमें इस चीज से सबक सीखना चाहिए, और ऐसे जो इक़दाम माशरे में सोसाइटी में हो रहे हैं, हमारा ये फर्ज है जिसमें मीडिया का किरदार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे इक़दाम को रोकें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी। सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम इंडिविजुअल सोच से निकलें और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाएं। बिल्कुल सही बात। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये एक बेहतरीन नमूना है जहां पर आपने एक इशू को हाईलाइट किया और वफाकी हुकूमत का एक अदारा
जो बैतुल-माल है जी, जी। वो लोगों की मदद के लिए हर वक्त वैसे अदरवाइज भी मौजूद रहता है, लेकिन इससे ऐसे इशूज जो जिन लोगों की हम तक एक्सेस मुमकिन नहीं हो पाती, सही है, मीडिया के जरिए हमारी उन तक एक्सेस मुमकिन हो जाती है। सही जहाँ है। तक इस बच्चे का ताल्लुक है जी जी, तो हम इसकी न सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस करेंगे बल्कि किस हद तक मुमकिन होगा इसका इलाज भी करवाएंगे। मेरी जबरदस्त, टीम आपसे रब्ता कर लेगी और बाय मंडे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स को चेकअप इसका करवाएं, तो जिस जबरदस्त। हद तक मुमकिन होगा इसका चेकअप भी कराया जाएगा और इसकी माली इमदाद भी की जाएगी। बहुत नवाजिश, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया एमडी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हम इस उम्मीद के साथ ब्रेक ले रहे हैं कि हमारी टेलीफोन लाइन, सारिम भाई के नंबर सारिम भाई ने बता दिए, चल भी रहे हैं। हमारी इस बच्चे के हवाले से मुझे बड़ी उम्मीद हो गई कि इंशाल्लाह मामला हाँ, ये बेहतर तो हो होगा गया इंशाल्लाह। इनके हवाले से मुझे बड़ी उम्मीद हो गई है, इमरान भाई ने उम्मीद दिलाई है और बाकी लोग भी अगर मदद करेंगे तो ये देख भी सकेंगे और मेरी और आपकी तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। एक इंशाल्लाह। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।